Sir Deo, saan tayo? Sir, nandito tayo sa Muntinlupa, malapit sa Paris Outreach and Sacred Heart na church natin, sir. Mamimigay tayo ng konting blessing galing PYD Cares. Let's go, Sir Deo. Go! Sir! Blessing po, sir. Balik galing PYD, sir. Oh, thank you very much. Wow. Thank you. Bagong bayani natin, sir. Bagong bayani ng Pilipinas natin. Yan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sa sir. matagal na po ba kayo nag Home service. home trainer, service, messenger po, Boxing gano'n. trainer. Boxing trainer. Ako yan, maraming salamat. Sana makatulong po sa inyo yan, ha? Yan, Ayan. Tiya? Wow, good job, sir. Good job. Sir Deo. sir. Thank you po. Ingat po. Let's go, Sir Deo. Sir, magandang tanghali po. Sir, blessing, sir. Galing PYD Cares. So, si sir ang ating mga bagong bayani ng bayan. So, sir, ano pangalan, sir? Danilo po. Danilo Lucias. Taga saan kayo, sir? Oh, Malabon, po. grabe, grabe. Nakarating si sir dahil dyan, sir. Meron kang blessing, sir. Yan po. Maraming salamat po. Sana makatulong po sa inyo yan. Malaking tulong po ito, sir. Salamat po. Thank you po. Sir Deo. Sir, thank you. Ingat po. Sir, magandang araw po. Sir, pangalan niyo, sir? Ariel Sampano. Ano, sir? From saan, sir? Quezon City. Quezon City. Layo, grabe. Nasa Muntinlupa, Alabang po tayo. Yun, no? Malayo-layo to. Ah. Sir, from PYD Girl, sir, blessing po para po sa inyo. Salamat po. Matagal na ako siya naghihintay. Ganun po. May kalahating oras na rin. Kalating oras na po. Gabang ako kasi baka may booking dito sa loob. Eh. Okay. Ito magtapoy. Sana po makatulong sa inyo yan, sir. Ay, salamat po. Sige po. Salamat. Thank you po. Ingat po kayo. Ingat, sir. Ingat, sir. Thank you po. Ingat Thank you po. po. Sir. Thank you. Ingat po. Okay. May nakita tayo. Grab driver. Sir, magandang araw po, sir. May pick up ako, Manchester. May pick up po kayo. Inantay ko kayo. Sa Grab driver po kayo. Tiga saan po kayo? Caloocan, sir. Caloocan. Layo nila, Silang grabe. Caloocan. Muntinlupa. Nakatid ako dyan sa school eh. Nagatid po kayo dito sa Southridge. Pasayro. Anong name niyo, sir, ulit? Honesto de la Rosa. Ernesto de la Rosa. Ilang taon na kayo, sir? 62. 62. Sir, pero nagdadrive pa rin, grabe. Sir, from PYD Care, sir. Regalo po, munting regalo po. Salamat. Blessing sa iyo, sir. Nakantay nga ako, sir. Maraming Maraming salamat, sir. Salamat po. Ingat po, sir, sa biyahe. Maraming salamat. Hey, salamat, Sir, sir. sir. Thank you po. Ingat, Thank sir. you po. Ingat. Thank you po. Thank you, sir. Ingat, sir, sa biyahe. Thank you. Ay, kuya. Sir, magandang araw po. Sir, ano pa rin, sir? Galit po kami. Ruel? Uy, katukayo. Ruel din, ang ating taga-video. Sir, taga ano? Taga saan ba? Las Piñas po. Las Piñas. Pick up po, Lazada. Nasa... Taga saan ka, sir? Taga Las Piñas. Po, Las Piñas po. Gano'ng katagal na po kayo nagtatrabaho? 1 year na po. 1 year na. Mainit, pagod. Ako, sir. Kasi, Full time, sir, full time. Opo, full time. Ilan po anak niyo? 2 po. Dalawa. Okay. Sir, may regalo po sa iyo si Sir May Deo. munting regalo, sir, from PYD Care, sir. Mukhang kanina pa kayo naghihintay. Oo nga, sir. Sinahintay ko yung truck po. From PYD, sir. Okay, sir. Munting Salamat. blessing para sa inyo. Pagod na pagod na dito. Salamat po, sir. Ingat, sir, ha? Ingat, sir. Thank you po. Thank you, sir. Boss. Salamat po dito. Thank you po. Thank you. Sir Deo, maraming salamat po sa inyong pag-volunteer. Yes. Anytime, coach, para sa PYD Cares, para sa bagong bayanin ng ating bayan. Ready ako mag-volunteer para sa winners. Yeah.